से ढूंढ सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर सैयद अमादुद्दीन गिलानी मौजूद हैं इन स्टूडियो में। अमाद, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। अमाद, खुद शनासी जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है, बहुत से लोग और खास तौर पर अगर हम लोग अपने यंगस्टर्स को एड्रेस करें तो वो नहीं जानते हैं कि हमने खुद को किस तरह ढूंढना है, खुद को जानना कितना ज़रूरी है, वो नहीं जानते हैं। तो क्या कहेंगे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्चुअली में है क्या? जी, सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि असल दौरे हाजिर में और इससे पहले कबल इसको खुद शनास और खुदी के लफ्ज़ को जो समझा जाता था वो अना परस्ती में लिया जाता था। लेकिन जब तक इकबाल ने इस फलसफे को बयान नहीं किया था तब तक ये खुदी, अना परस्ती और खुद गर्जी के जुमरे में ली जाती थी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जब इकबाल से पूछा गया कि आपका जो खुदी का कॉन्सेप्ट है वो आपको कहाँ से मिला है, तो सैयद नज़ीर नियाज़ी ने अपनी इधर लाहौर कॉन्फ्रेंस में भी इसको कोट किया था और उन्होंने अपने उन्वान में भी लिखा कि उन्होंने कहा कि सैयद नज़ीर नियाज़ी ने पूछा इकबाल से कि आपको ये जो सोर्स है ये कहाँ से मिला है। उन्होंने कहा आप मेरे पास तशरीफ लाइएगा, तो मैं आपको इसका बताऊंगा सोर्स। उनको लगा शायद किसी लाइब्रेरी में चले जाएंगे और वहाँ से किताबें निकाल के खंगाल के हमें उसका मतलब बताएंगे। जब नज़ीर नियाज़ी उनके पास गए तो इकबाल ने कहा कि वो सामने, अच्छा, इकबाल की आखिरी उम्र में उनकी लाइब्रेरी में सिर्फ कुरान पाक होता था और बाकी सारी कुतुब उन्होंने वहाँ से निकाल दी थी। उन्होंने कहा वो कुरान पाक लेकर आइए। तो सैयद नज़ीर नियाज़ी कुरान पाक लेकर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुरान पाक खोला, सूरह हशर की आखिरी आयत उन्होंने कहा कि निकालिए। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि उन लोगों जैसे ना हो जाना जिन्होंने मुझे भुला दिया। उस पे सज़ा क्या मिली? उस पे सज़ा ये मिली कि फनसाहुम अनफुसहुम, मैंने उनको अपनी ज़ात से गाफिल कर दिया कि वो इंसान जो मुझे भुला देगा मैं उसको उसकी अपनी ज़ात से गाफिल कर दूँ। आगे क्या बताते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं फनसाहु अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून, और यही लोग फासिक हैं। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि फ़इन्नहु यालमु सिर्रा फ़अख़फ़ा फ़इन्नहु यालमु सिर्रा फ़अख़फ़ा। इसमें अल्लाह रब्बुल इरशाद फरमा रहा है कि इंसान के अंदर एक राज है और उस राज के अंदर जो राज है मैं वो भी जानता हूँ। अब इस पे सवाल ये उठता है कि राज और सीक्रेट इंसान के अंदर होता है, कम से कम उसको अपनी सीक्रेट का पता होता है कि ये राज मेरे अंदर छुपा है। हाँ। और उसके आगे भी एक राज है, उस राज को जानने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। बेशक। उसकी मिसाल इस तरह लेते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिसका आपको इल्म नहीं होता, और आप जब किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं वो आपसे सवाल करता है, आपकी ज़ात के अंदर उतरने की कोशिश करता है, फिर आपकी असलियत तो आपको बताता है। ये वो सीक्रेट है जो आप और आपका साइकेट्रिस्ट जान रहा है, ठीक है। लेकिन उससे भी बड़ा एक सीक्रेट है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानती है। उससे पहले भी जो है वो आपके आइडिया आने से पहले ही वो जान लेता है। वो पहले जानता है, बिल्कुल। वो आइडिया भेजने वाला भी वही है। एग्जैक्टली। और उसके ऊपर आपका अमल क्या होगा वो इसीलिए भेजता है कि आप उसको किस तरह लेकर चलेंगे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है, ये भी बड़ा जरूरी है। लेकिन किस तरह खुद शनासी को अपने अंदर ढूंढ सकते हैं? जिस तरह कुरान मजीद में भी है ना कि आपकी जात के अंदर एक पूरी कायनात है, लेकिन हम अपनी उस कायनात को ढूंढ ही नहीं पाते, पहचान ही नहीं पाते हैं, तो हम लोग भटकते रहते हैं कहीं ना कहीं, हम परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं। तो किस तरह उस खुद शनासी को हम लोग ढूंढ सकते हैं, पहचान कैसे कर सकते हैं उसकी पहचान के लिए हमें कोई ऐसी ज़ात तलाश करनी है जो कामिल ज़ात है। कामिल ज़ात हमारे लिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो कामिल हो, और उनके रास्ते पर चलने के अलावा हमारे पास कोई उसवा है वो नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, कि जो अतात करनी है वो अल्लाह की करनी है और रसूल की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तक अतात नहीं होगी हम अल्लाह तक नहीं पहुंच सकेंगे। उनका रास्ता, उनकी बातें, उनका जो दीन है, जब तक उसका आप अपनी ज़िंदगी, अमली ज़िंदगी में नहीं लेकर आएंगे आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक नहीं पहुंच सकते। और खुद शनास इंसान वही होता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जानता होता है, उसका राब्ता उनके साथ होता है, उसके मामलात अल्लाह के साथ चलते हैं, वो अपने इबादात में, अपने रियाज़त में, अपने मुजाहदात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शामिल रखता है। जब तक वो नहीं होंगे
تو آپ اپنی پہچان نہیں کر سکیں گے. عماد مجھے بتائیے گا ٹیچرز کا ایک تو رول, دوسرا جیسے ہم اقبال کی فلسفہ خودی کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ینگسٹر جو ہیں وہ اس فلسفے کے اوپر مطلب اس کے اوپر اس کو اڈیپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا جو ہمارے استاد ہیں ان کو اس سائڈ پر لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ہم بہت زیادہ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں؟ جی, سب سے بیسک چیز پتہ کیا ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ کسی عقل پر نہیں چل سکتا جب تک آپ عشق کے راستے پر نہیں چلیں گے. اور اقبال اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ عقل محکم از اساسے چونو چند عشقریاں از لپاسے چونو چند. وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ ہمیشہ یہ دیکھتی ہے کہ شاید میں اس راستے پر نکلوں گا, آگے کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی, لیکن عشق اریاں از لباس چونو چند, جو عشق جو ہوتا ہے وہ اس لباس کو پیچھے پھینک دیتا ہے. وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنی منزل پر کیسے پہنچنا ہے. تو آپ جب تک عشق کی حالت میں نہیں جائیں گے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان آپ کو تب تک حاصل نہیں ہو سکتا. اور ٹیچرز کو بھی یہ چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ان کا ریلیشن اچھا نہیں ہے. اچھا, میں اپنے ٹیچرز کی ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ان کا میرے ساتھ ریلیشن ایسا تھا کہ اگر میں وہاں پر پہنچا ہوں کہ اگر مجھے بھوک لگی تو وہ کھانا وہ مجھے دے دیا کرتے تھے. آج کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ڈانٹ ٹپٹ کے آپ پڑھانا چاہتے ہیں, وہ ایسے نہیں چل سکتے. آج کے دور میں آپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ایسا ریلیشن بنائیں کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کا نہ رہے, کیونکہ آج کل ہر انسان پیار محبت مانگ رہا ہے کسی نہ کسی رشتے سے. اگر اس کو گھر پہ نہیں ملتی, وہ اپنے ٹیچر سے سوچ سکتا ہے کہ کاش مجھے اپنے استاد سے وہ محبت مل جائے, شاید مجھے کسی دوست سے وہ محبت مل جائے. انسان اپنے گھر کے باہر وہ رشتے تبھی ڈھونڈتا ہے جب اس کو گھر میں وہ چیز مطلب ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس میں کچھ چینجنگز لانے کی ضرورت ہے. ہمارا جو کریکولم ہے اس کے اندر اپنے ہیروز کو خاص طور پر متعارف کرانے کی ضرورت ہے نا, تاکہ ہمارے بچے جو نیو جنریشن ہے انہیں پتا ہو کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں اور یہ لوگ یہ کر کے گئے ہیں ہمارے لیے, اور یہ چھوڑ کر گئے ہیں جن کے اوپر ہم نے عمل پیرا ہو کر آگے بڑھنا ہے, کامیابی حاصل کرنی ہے. لیکن ہم لوگ زیادہ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ ویسٹ سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے ہیروز کو تو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. ہمارے ابھی بھی اگر آپ کریکولم میں دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں مطلب کوئی اکا دکا ہی ہمارا کوئی ہیرو ہمیں نظر آ رہا ہوگا, یا جس کے بارے میں وہاں پر لکھا ہوگا, ورنہ نہیں ہوتا. صرف قائد اعظم یا علامہ اقبال کا پتا ہے, باقی اور کسی کا نہیں پتا ہمیں. علامہ اقبال کے بھی کچھ شعر کا پتہ ہے, باقی کچھ بھی نہیں پتا. ایگزیکٹلی. بالکل. دیکھیں اقبال نے اس پر بھی مجھے شعر یاد آ گیا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کہ آپ کی جو قوم ہے, آپ کا جو فلسفہ ہے, آپ کی جو اسوہ ہے, وہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. آپ کے پاس اتنا بہتر عملی نمونہ ہے, آپ اس پر کیوں نہیں چلتے؟ آپ ان کے ساتھ کیوں اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں؟ ان کے اندر کسی تہذیب, آپ اگر تہذیبوں کے لیے ہیں تو وہ وہاں پر آپ نہیں چل سکتے. آپ کی اپنی تہذیب ہے, آپ کا اپنا دین. بالکل ایسے ہی ہے. آپ پوری دنیا بھی پھر لیں, لیکن آپ اپنی جو روایات ہیں, اپنے روٹس جو ہے نا, ان کو نہیں درگزر کر سکتے ہیں, آپ ان سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ویسٹ کو ضرور آپ اپنائیں, ان کے طور اتوار کو اپنائیں, لیکن اپنی جو ساخت ہے یا جو اپنی جو جڑیں ہیں نا, انہیں بالکل بھی بھولیں مت کہ ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سید عماد الدین گیلانی موجود تھے, موٹیویشنل اسپیکر ہیں. عماد, بہت شکریہ آپ کے وقت کا.